الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الخلق کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وأصحابہ الذین نور اللہ تنویرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ آئینہ انوار رب العالمین معدن جود و کرم چشمائیں صدق و صفا ہم سب ناقصوں پہ ہو کرم از بہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی پڑھو سارے دوست صلاۃ والسلام علیکہ یا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ اندر درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد آقا کریم علیہ السلام دے دست مبارک دی عظمت و شان دے حوالے نال چند معروضات عرض کرانگا اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام دی غیر مشروط اور لا محدود محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا اے میرے پیارے محبوب حدیبیہ دے مقام تے جدو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام دی بیعت فرمائی اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے جدو بیعت انہاں دی کر لئی تے اللہ دا قرآن آیا اے میرے محبوب
وہ لوگ جنہاں تواڈے دستے مبارک تے بیعت فرمائی ہے نا، اے میرا سونا انہاں تواڈی بیعت نہیں فرمائی، انہاں اللہ دی بیعت کی تھی۔ اور پھر فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے پیارے محبوب انہاں دے ہاتھ دے اتے اللہ رب العالمین دا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے ہاتھ نو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ قرار دیتا، حالانکہ اللہ ہاتھ تو پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، کان اللہ بکل شیء محیطہ دی شان والا ہے، لیکن فرمایا محبوب اے تیرا ہاتھ نہیں، اے میرا ہاتھ ہے، ہاتھ تیرا ہے مگر قوت رب نے خدا نے اپنی رکھی ہوئی ہے۔ کام ہاتھ تیرا اٹھے گا، قوت خدا دی ہوے گی، ہاتھ تیرا ہوے گا، منشا و مرضی تیری ہوے گی، قوت خدا دی ہوے گی۔ سونیا ہاتھ جدھر اٹھا دیں گا اللہ اوہی فرما دے گا۔ یہ بے شمار مثالاں احادیث طیبات وچ موجود نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، صحیح بخاری شریف دی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ حضور نماز پڑھا رہے سن صحابہ کرام نو، تے صحابہ فرماؤندے نے اسی دیکھیا آقا کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا، اپنا ایک قدم اگے کیتا، پھر ہاتھ تھلے کر لیا تے قدم پیچھے کر لے۔ جدو نماز تو فارغ ہوئے تے صحابہ کرام عرض کردے نے یا رسول اللہ آج اسی نماز وچ ایک نویں ادا ویکھی ہے۔ یعنی دیکھو نا سانو حکم ہے جدو نماز پڑھیے تے مستحب ہے کہ اپنی سجدے والی جگہ ول ویکھیا جائے، لیکن صحابہ کرام جدو نماز پڑھتے سن نا وہ سجدے دی جگہ ول نہیں ویکھتے سن، وہ نماز وچ بھی کملی والے مصطفیٰ ول ویکھتے ہوندے سن۔ نماز مکمل ہوئی، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج ایک نویں ادا ویکھی ہے۔ دوران نماز آپ نے قدم ودا کے اگے کر لیا، پھر اج اپنا دست مبارک اٹھا کے بلند فرمایا، پھر اپنا ہاتھ مبارک تھلے فرما لیا۔ یا رسول اللہ یہ کی معاملہ ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری دی روایت فرمایا میں نماز پڑھا رہا سا، میری اکھاں دے سامنے جنت آ گئی۔ ہائے ہائے ویکھو یار اسی نماز پڑھنے سانو نہیں پتہ کاندے پیچھے کون گزر رہا کی ہو رہا، کوئی پتہ نہیں، لیکن میرے آقا دی نگاہ دا کمال کیے، فرماندے نے پڑھا تے تانوں نماز رہا ہاں پر اکھاں اگے رب دی جنت بھی ویکھ رہا ہوں۔ سرکار فرمایا میں جنت ویکھ رہا، تے میں جدو جنت ویکھی نا تے فرمایا جنت وچ ایک ویل دے اتے لگا ہویا انگوراں دا ایک خوشہ نظر آیا۔ سرکار فرماندے نے مینوں بڑا سونا لگا تے میرا دل کیتا میں اپنے غلاماں واسطے توڑ کے انہاں نوں دے دیاں۔ اللہ فرمایا تہاڈا خیال آ گیا وچ، تہاڈے واسطے توڑ لواں تے تہانوں دے دیاں۔ فرمایا میں قدم اگے کیتا، فرمایا میں ہاتھ اٹھایا، اس خوشے تک میرا ہاتھ چلا گیا۔ دیکھو یارو اے میرے مصطفیٰ دا دستے مبارک، اے کیسا دستے، کھڑے فرش زمین تے نے، کھڑے مدینہ منورہ دی سرزمین تے نے، پر ہاتھ اٹھا کے جنت بری وچ پا لیندے نے۔ فرمایا وہ جنت دے خوشے نو جدو میں توڑن لگا نا، پھر میرا خیال آیا کہ میں نہ توڑا، میں ہاتھ واپس کر لیا۔ کیوں؟ فرمایا اگر میں توڑ لیندا تے فرمایا لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا، قیامت آ جانی سی تواڈے کولوں گچھا کدی نہیں سی مکنا۔ تے فرمایا اپنی کر کے کھانی چاہی دیئے، تاں تواڈے واسطے نہیں توڑیا، تسی وہی کھاندے رہنا سی ساری زندگی، مکنا ہی نہیں سی۔ تے فرمایا میں تاں نہیں توڑیا پر ہاتھ ایسا وے جنت وچ پہنچ ضرور جاندا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ید اللہ، اے رب ذوالجلال دا دست مبارک ہے۔ اور ایک مرتبہ جناب انس بن مالک فرماؤندے نے، بخاری شریف دی روایت ہے، جمعہ دا دن ہے، عرابی بندہ اٹھ کے آندا ہے، عرض کر دے یا رسول اللہ حلق المال وجال عیالو، یا رسول اللہ مال ہلاک ہو گیا، بچے بھوکے مر گئے، پانی کوئی نہیں، حضور سواریاں نو پیانا واسطے کوئی پانی ہے ہی نہیں، حضور دعا فرماؤ نا۔ میرے آقا مولا نے ہاتھ اٹھائے، ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھائے، حضور نے دعا فرمائی اللہ سانو بارش عطا فرما۔
ہوں جدو رسول اللہ نے دعا فرما دیتی نا تو حضرت انس فرماؤندے نے سرکار دے چہرے ہاتھ مبارک چہرے تے لگ کے تھلے نہیں سن آئے. میں ویکھیا مسجد نبوی شریف دے چھپر وچوں پانی دے قطرے تھلے بھی آن لگ پے. اتنی جلدی دعا قبول ہو گئی. اعلیٰ حضرت فرماندے نے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. حضور دی دعا دلہن بن کے نکلی, قبول ہو گئی. بارش نازل ہو گئی. جمعہ دا دن بارش کروان والا مدینے دا تاجدار کملی والا مصطفیٰ, بارش ہو رہی ہے. آپ فرماندے نے جمعہ دا دن گزر گیا, ہفتے دا دن آیا بارش جاری ہے, اتوار دا دن آیا بارش جاری ہے, پیر شریف آ گئی بارش جاری ہے, منگل بدھ بارش ہو رہی ہے, جمعرات دا دن بارش رکی نہیں. اگلا جمعہ آیا, حضور خطبے تے نے ممبر تے نے خطبہ دے رہے نے, صحابہ بیٹھے نے, وہی بندہ اٹھ کے آندا ہے لج پالا ہن بس بھی کرا دیو. یا رسول اللہ بڑی ہو گئی ہن بس بھی کرا دیو, ہن تے رڑ چلنے ہیں سونا, ہن تے سیلاب آن والا ہے, دعا فرماؤ نا ہن بارش رک جائے. تساں پچھلے جمعے دی دعا فرمائی ہے, حضور بارش کھلوتی نہیں. حضرت انس فرماؤندے نے میرے آقا مولا نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم ہوا علینا ولا علینا, یا اللہ اے بارش ساڈے تو پرے پرے ہو کے برسے, ساڈے اتے نہ برسے. انس بن مالک فرماؤندے نے جدھر جدھر مدینے دے تاجدار دی انگل جاندی سی نا, میں ویندا سی بدل پھٹدا جاندا سی. کیسا ہاتھ رب نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا. اللہ اکبر. بارش ختم ہو گئی, سرکار دا ہاتھ اٹھیا بدل پھٹ گیا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے, اور اے جڑیاں روایات نے نا چشمان مبارک جاری ہون دیاں, امام قرطبی فرماندے نے مانوی طور تے تواتر دی حد نو پہنچیاں نے, اتنیاں زیادہ احادیث اس بارے چاہیاں نے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت جابر فرماؤندے نے حدیبیہ دے مقام تے لوگاں نو پیاس لگ گئی. ہن بندیاں وضو بھی کرنا ہے, پانی پینا بھی ہے, سواریاں نو بھی پلانا ہے, پانی ختم ہو گیا. حضور دی بارگاہ چاہے یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے. فرمایا اچھا پانی ختم ہو گیا, جاؤ ایک کشادہ جا برتن لے کے آؤ, اپنے پنجابی زبان وچ انج کہہ لو پرات لے کے آؤ, بڑا برتن لے کے آئے. فرمایا کنا کو پانی ہے دے وچ پا دیو, ایویں ادھے مشکیزے تو بھی تھوڑا پانی حضرت جابر فرماؤندے نے صحابہ نے وچ پا دیتا. کملی والے مصطفیٰ نے اپنا دستے مبارک رکھیا, سرکار دیاں 5 انگلاں وچوں پانی دیاں نہراں جاری ہو گئی ہیں, انگلاں وچوں پانی جاری ہو گیا. تو جدو پانی نکلیا نا, صحابہ نے پوچھا جڑے بہن والے بعد وچ حضرت جابر کول سن, وہ پوچھتے ہیں کہ جناب تے دسو دن بندے کنے 100, وہ کنیاں کنے اس پانی نے وضو کر لیا ہے. حضرت جابر فرماندے نے خدا دے بندے چپ کر جا, بندیاں دی گل نہ پوچھ. لو کننا میات الف لکفانا, اوے اگر اس دن لکھ بندہ بھی ہوندا نا کملی والے نے سارے نے وضو کرا دینا سی, لکھ بندہ بھی ہوندا سرکار نے وضو کرا دینا سی. پر ہے اس دن 1500 سا, وہ پانی پھر بھی مکیا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یار دیاں انگلاں وچوں جاری ہویا ہے. اور بخاری دی روایت ہے, پچھلے دنوں میں اسی پڑھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف 'ਚ بیٹھے سن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ عصر دی نماز دا وقت ہو گیا, تے جڑے صحابہ کرام دے گھر مسجد دے قریب سن نا, وہ اٹھ کے اپنے گھراں وچ وضو کرن چلے گئے. مسجد جو کولو اے نال گلی وچ قریب جنہاں دے مکان نے, وہ وضو کرن اگر مسجد 'ਚ پانی نہ ہوے تے اودوں تے ٹینکیاں والا نظام نہیں سی. تے جڑے صحابہ دے گھر دور سن نا, مثلا جڑا کوئی بندہ اگلے چونک وچ جمعہ پڑھنا آیا ہے, ہن وہ بیچارہ کتے گھر جائے گا تے وضو کر کے آئے گا. ہن میری وہ بیٹھے رہے صحابہ جنہاں دے گھر دور سن. ہن میرے صحابہ آقا مولا ویکھ رہے نے صحابہ دے چہرے ول کہ انہاں دے گھر دور نے, انہاں دا جی بھی نہیں کردا میرے کول جان دا, تے انہاں وضو بھی کرنا ہے. سرکار فرماندے نے جاؤ میرے صحابہ میرا پانی دا پیالہ لے کے آؤ. تے پتھر دا پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پتھر دا ایک پیالہ لے کے آئے. پیالہ چھوٹا جہا, وہ پورا ہاتھ بھی نہیں سی پیندا. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ فرماؤندے نے سرکار نے اپنیاں انگلاں مبارک انج کر کے نا وہ دے وچ داخل فرمائیاں, تے مسجد نبوی وچ ہی پانی دی نہراں جاری ہو گئی. مسجد نبوی شریف پانی نہیں, فرمایا آؤ جنہیں آؤ سارے وضو کر لو. تے رسول اللہ نے اتنے بھی سارے وضو کرا دیتا. اللہ اکبر. یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا دستے مبارک ہے. اور صحابہ کرام فرماؤندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے لوگو کننا ناکلو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نسمع تسبیح الطعام. سرکار دی بارگاہ جدو بہ کے کھانا کھاندے ہوندے سے نا, رسول اللہ دا ہاتھ جس نوالے نو لگدا سی نا, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے مینوں اس نوالے وچوں سبحان اللہ دیاں آوازاں آندیاں ہوندیاں سی. اوے او
برکی بھی کہندی سی سبحان اللہ، تسی بھی کہہ لو سبحان اللہ۔ سرکار دا دستے مبارک اگر کھانے دی ایک لقمے نو لگدا سی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ایک کمال دے دیندا سی، کھانے دے وچوں سبحان اللہ، کھانا بھی کہندا سی سبحان اللہ۔ یا اللہ اگے لوکاں دے منہ وچ بھی جائیدا پیٹ وچ بھی جائیدا ہے، مزہ اج آیا اج مدینے دے تاجدار دے منہ وچ جان لگے ہیں۔ کھانا بھی کہندا سی سبحان اللہ۔ میری سرکار دا ہاتھ مبارک کتنا کمال سی۔ اور آقا کریم علیہ السلام مسجد نبی شریف ممبر بن گیا، حضور ممبر تے آئے تے صحابہ فرماندے رون دی آواز آئی، بندہ نظر نہیں آیا۔ سرکار ممبر تو اترے، ستون حنانہ لکڑی دا ایک ستون سی، حضور او دے نال ٹیک لگا کے کھڑے ہو کے خطبہ دیندے سن۔ سرکار او دے کول آئے تے سرکار نے او دے تے اپنا دستے مبارک پھیریا۔ صحابہ فرماندے نے اسی دیکھیا سرکار دی محبت وچ لکڑ دا ستون رون لگ پیا سی، حضور دے پیار وچ رو رہا ہے تے میری سرکار نے انہوں پیار دیتا نا تے پیار دے کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ اگر انہوں میں پیار نہ دیندا ایک قیامت تک میری محبت وچ روندا رہنا سی۔ اے ہے ہر حضرت حسن بصری فرمان جدو یہ حدیث بیان کرتے سن نا، حضرت امام حسن بصری مولا علی دے شاگرد آپ جدو حدیث بیان کرتے سن تے چیخا مار کے رون لگ پیندے سن۔ آپ فرماندے سن لوگو وہ لکڑ دا ایک ستون ہو کے کملی والے دے پیار وچ چیخا مار کے رو پیا ہے، تسی تے انسان ہو اور تسی دے بندے ہو تے تہاڈا حق او دے نالوں کنا بہتا بندا ہے کہ تسی بھی سونے دی محبت وچ رویا کرو۔ یہ جناب حسن بصری فرمایا کرتے سن۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا دا دستے مبارک لگا او دے وچ جان آ گئی، رون لگ پیا۔ اللہ اکبر۔ لو مسلمانوں ہن حکایت سننا کتنی کمال دی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک مرتبہ سفر دے اندر جا رہے ہیں، لاجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہاں، اوتے کھانا ختم ہو گیا، کھان نو شے کوئی نہیں باقی بچی۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ دس کھان نو کیے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ کھان نو شے کوئی نہیں، میں اگر میرے کو ایک توشہ دان ہے چھوٹی جی تھیلی ہے، اس تھیلی دے اندر 21 کھجوراں نے۔ حضور علیہ السلام نے تھیلی نو پکڑیا، میرے آقا مولا نے تھیلی نو پکڑیا، پکڑ کے انہوں کھولیا، کھول کے اپنا دستے مبارک اندر داخل فرمایا۔ انہاں 21 کھجوراں دے اندر سرکار نے اپنا ہاتھ اینج پھیر دیتا، گھما دیتا، 21 کھجوراں نو اپنا ہاتھ لگا دیتا، پھر تھیلی جو ہاتھ نکالیا، مینوں پکڑا کے فرمایا ابو ہریرہ بارہ 10 بندیاں نو بلائی جا، مٹھیاں نکالی جا، انہاں نو کھلائی جا، پر گنی نہ ویکھی نہ، ایک کدی نہیں مکڑ گیاں۔ ابو ہریرہ فرماؤندے نے میں 10 بندیاں نو بلاندا رہا، اپنی مٹھیاں نکال نال کے کھلاندا رہا، سارے لشکر نے کھانا کھا لیا مگر ختم نہیں ہوئیاں 21 کھجوراں نے۔ اور بعد دے اندر میرے آقا مولا نے توشہ دان پکڑیا، پکڑ کے مینوں فرمایا اے ابو ہریرہ اے توشہ دان لے لے، جدوں تک تیری موت آئے گی ساری زندگی اینو کھول کے نہ ویکھی، اینو گنی نہ، مردے دم تک کھاندا رہ، ایک کدی نہیں مکن گیاں، ہاتھ محمد مصطفیٰ نے پھیر دیتا آیا، مردے دم تک کھاندا رہے، مردے دم تک کھاندا رہے، ایک کدی نہیں مکن گیاں۔ جناب ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں میں ساری زندگی جتنی دیر رسول اللہ ظاہری دور دے حیات رہے میں او دے وچوں کڈ کے کھاندا رہا، بیوی بچیاں نو کھلاندا رہا۔ مدینے دے بازار وچ اگر کوئی بندہ مینوں غریب ملنا او دے وچوں مٹھیاں بھر بھر کے دیندا رہا، ہو نہیں مکیاں۔ ابو بکر صدیق دا زمانہ آ گیا، ساری زندگی میں کھلاندا رہا اور لوگاں نو بھی کھلاندا رہا، وہ نہیں مکیاں۔ فاروق اعظم دا زمانہ آ گیا، 10 سال فاروق اعظم دا دور خلافت رہا، میں آپ بھی کھاندا رہا، لوگاں نو بھی کھلاندا رہا، وہ نہیں مکیاں۔ عثمان غنی دا زمانہ آ گیا، ساری زندگی کھاندا رہا، لوگاں نو بھی کھلاندا رہا، وہ نہیں مکیاں۔ اے پیارے ابو ہریرہ وہ کنیاں کھجوراں سن؟ ابو ہریرہ فرماندے نے انہاں کھجوراں دے وچوں 50 وسق کھجوراں میں کھادیاں وی کھلائیاں وی لوگاں نو دتیاں وی۔ ہن 50 وسق ہون، ایک وسق دے اندر 60 سا ہوندے نے، ایک سا 4 کلو دا بندا ہے، اگر اینوں ضرب تے تقسیم دے لے تے جڑا نتیجہ نکلے گا ابو ہریرہ فرماندے نے او دنیا والیو 60,000 کلو کھجوراں ساری زندگی آپ بھی کھادیاں، لوکاں نو بھی کھوائیاں، او مکیاں نہیں۔ کیوں؟ انہاں 21 کھجوراں وچ ہاتھ مدینے دے
تاجدار دا آ گیا ہے۔ اللہ زندہ باد۔ کنیاں کھجوراں سن؟ سارے بولو۔ کہ فرمایا ساری زندگی حضرت عثمان غنی دی جدو شہادت ہوئی نا، فرماندے نے اس وقت جیڑی بگدڑ بچی نا، وہ جیڑی تھیلی سی نا تو شادان وہ میں اپنے لک نال بن کے رکھدا سی، تے ٹردیاں جانا کو غریب آنا نا نظر کڈ کے انہوں دے دینی۔ فرمایا گنیاں نہیں میں، سرکار فرمایا جی ابو ہریرہ گنی نا، اے ویکھی نا، فرمایا جڑا آنا دے دینی، جڑا آنا دے دینی۔ 50 وسق دے ایک وسق دے وچ بندے نے 60 سا۔ یہ جڑا سا ہے عربی زبان دا ایک پیمانہ ہے جنہوں پنجابی وچ سیانے بندے جان دے، ٹوپا کہندے سن، لکڑی دا ہوندا سی لمبا جہا او پیمانہ، او دے کنک ناپ دے ہوندے سن گندم 4 کلو دا۔ تے فرمایا اس 50 وسق، ایک وسق وچ 60 سا، ایک سا 4 کلو دا، ضرب تقسیم آپ کر لیں۔ فرمایا ساری زندگی 60,000 کلو کھجوراں آپ بھی کھا دیاں، کردیاں نو بھی کھوائیاں، لوکاں چ بھی ونڈیاں۔ تے عثمان غنی دے جدو زمانہ آیا نا، وہ میرے لک نالو ٹوٹ کے گر کے گواچ گیا، لبا نہیں۔ وہ قیامت آ جاندی مکنا نہیں سی، کیونکہ ہاتھ مدینے والے دا لگیا ہویا سی۔ فرمایا گم ہو گیا، وگرنہ مکیا نہیں۔ اللہ ہوئے میری سرکار دا ہاتھ لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے انہوں کتنا او دے رحمت پیدا فرما دیتی۔ اللہ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب یہ اللہ دا ہاتھ۔ حضرت فضالہ بن عمیر فرماؤندے نے، یہ جناب فضالہ بن عمیر مسلمان نہیں سن، فتح مکہ تے مسلمان ہوئے، یہ مسلمان نہیں سن۔ آپ فرمان حافظ ابن کثیر البدایہ چ لکھ دینے ان فضالۃ بن عمیر رضی اللہ عنہ اراد قتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یطوف بالبیت، نبی پاک کعبے دا طواف کر رہے نے، اے فضالہ بن عمیر حضور دی بارگاہ چ آیا، دل وچ ارادہ کروں لے کے آیا کہ میں سرکار نو قتل کر دیاں گا، حضور نو شہید کر دیاں گا۔ جدوں آئے رسول اللہ دا چہرہ ویکھیا، ہمت نہ پئی قتل کرن دی، تے لجپال نبی حضرت فضالہ فرماندے نے میں حضور دے پیچھے پیچھے ہاں، لجپال نبی نے مڑ کے میرے ول ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا افضالہ تو، اوے فضالہ تیرا ہی نام ہے۔ اے یار بندہ کدی ملیا بھی نہ ہوئے ہیں جی، دل میں ارادہ لے کے میرے ول ویکھ کے فرماندے نے فضالہ تیرا ہی نام ہے۔ عرض کی تھی نام یا رسول اللہ، فضالہ میں ہی ہاں۔ فرمایا ماذا کنت تحدث به نفسک، دل وچ کی گلاں کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے 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 وہ کرو ارادہ لے کے آئے سن سرکار دے قتل دا، تے پیچھے پیچھے ٹر رہے ہیں۔ سرکار فرماندے نے دل وچ کی سوچنا ہے؟ عرض کر دینے کن تو اذکر اللہ، سرکار کچھ بھی نہیں، میں تے اللہ اللہ کرنا ہے، دل چ ارادہ قتل دا نہیں، سرکار میں اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تے سرکار فرمایا حضور مسکرا پہ، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال استغفر اللہ، مسکرا کے فرمایا اللہ کو توبہ کر، جھوٹ نہیں بولی دا، اللہ کو توبہ کر۔ حضرت فضالہ فرماؤندے نے اینی گل کہہ کے لجپال نبی نے میرے سینے تے اپنا ہاتھ ماریا، ید اللہ والا ہاتھ جدو میرے سینے تے لگا، فسکن قلبی، میرے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی، دے سینہ ٹھنڈا ہو گیا جدو ہاتھ لگا۔ تے فرماندے نے سرکار نے ہاتھ مبارک ماریا، ٹھنڈ پہ گئی، اینج پھیر کے جدو ہاتھ چکیا، قتل دے ارادے تے پتہ نہیں کدھر گئے، بس پھر کائنات وچ سارے نالوں ود کے پیار مدینے دے تاجدار نال ہو گیا ہے۔ کیسا ہاتھ، اللہ اکبر۔ اللہ فرمائے ید اللہ، یہ رب دا ہاتھ۔ جناب حیدر کرار شیر خدا مولا علی المرتضیٰ، کعبے دے گہر سیدہ دے شوہر حسنین دے بابا، میرے نبی دے ویر تے سنیاں دے، ہولی ہولی بولو، سنیاں دے جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام صحابہ خیبر تو واپسی ہے، میرے ہاتھ اندر تبرانی موجم الکبیر 24 نمبر جلد صفحہ نمبر 144 ہے، جناب آقا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام نے اپنو کم بھیجیا، اے پیارے علی جاؤ فلانا کام کر کے آؤ۔ نماز عصر دا وقت ہویا، حضور نے نماز عصر پڑھ لی، نماز عصر پڑھن تو بعد مولا علی المرتضیٰ کام کر کے آئے،
سرکار نے مولا علی دی گودی مبارک میں سر رکھیا، حضور علیہ السلام نے اکھاں بند فرما لیاں، میرے حضور سو گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ینام قلبی، لوگوں میرا دل سوندا ہے، اکھاں نے سوندیاں نے، دل نہیں سوندا۔ حضور علیہ السلام اکھاں بند کر کے سو رہے ہیں، دل جاگ رہے ہیں۔ مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی، رسول اللہ نے نماز عصر پڑھ لی ہے۔ ہن جناب جدوں سورج غروب ہونے دا وقت آیا، سورج ڈبدا جا رہا ہے، ادھروں رسول اللہ ول ویکھدے نے کہ میں نماز کوئی نہیں پڑھی، ادھروں سورج ڈب رہا ہے، ایک نظر سورج ول ویکھدے نے، ایک نظر مدینے دے تاجدار ول ویکھدے نے، ایک دل وچ خیال آندا ہے علی اگر اللہ دی عبادت کرے تے محمد دی اطاعت جاندی ہے، اگر کملی والے دی اطاعت کرے تے رب دی عبادت جاندی ہے۔ ہن عبادت کراں یا اطاعت کراں، اطاعت کراں یا عبادت کراں، عبادت کراں تے اطاعت گئی، اطاعت کراں تے عبادت گئی، ادھر جاواں کہ ادھر جاواں۔ پھر دل وچ خیال آیا علی ہلی نا، تینوں نماز بھی ملی ہے تے مدینے دے دربار تو ملی ہے، ہلی نا نمازاں بھی دتیاں نے، دیس مدینے دے تاجدار نے دتیاں نے، حیدر کرار ہلے نہیں، آپ بیٹھے رہے۔ سورج غروب ہو گیا، آقا مولا مغرب دی اذان تو بعد بیدار ہوئے۔ جدوں سورج غروب ہو گیا رسول اللہ نے اکھاں کھولیاں، حیدر کرار دیاں اکھاں وچ آنسو نے، فرمایا علی کی گل ہے رونا کیوں ہے؟ عرض کیتی لجپالا تہاڈی اطاعت کردا رہیا واں، عبادت چلی گئی، تہاڈی اطاعت اندر رب دی عبادت گزر گئی، اج تک علی دی نماز قضا کوئی نہیں ہوئی، حضور اج میری نماز قضا ہو گئی، عصر دی نماز چلی گئی، میں نماز نہیں سی پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو حیدر کرار دا چہرہ دیکھیا، سرکار نے جدو اللہ والے ہاتھ اٹھائے، میرے سرکار نے دعا مانگی، اللہم ان عبدک علیٰ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اللہ علی تیری اطاعت کر رہا سی تے تیرے رسول دی اطاعت کر رہا سی، اللہ میں دعا کرنا وا میرے علی واسطے سورج واپس موڑ دے۔ سرکار نے دعا کی تھی، اللہ نے نبی دی دعا دی برکت دے نال سورج نو واپس فرما دیتا۔ تاجدار بریلی فرماندے نے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے جنوں سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند انگلی سے وہ چاک، اوے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ سورج واپس آ گیا۔ پھر جناب ابو ہریرہ دی گل کردا جاواں۔ ابو ہریرہ فرماؤندے نے ایک دن میں سرکار دی بارگاہ وچ آیا، عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈے کول بیٹھنا وا، جڑیاں گلاں سننا وا سونیاں بعد اندر بھل جاندیاں نے۔ میری سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ انج کر اپنی چادر وچھا دے۔ میں سرکار دے قدماں وچ فرماؤندے نے اپنی چادر وچھا دتی، تے جدو میں چادر بچھائی رسول اللہ نے اپنا ہاتھ مبارک ہوا وچ بلند فرمایا، تے انج کر کے حضور نے 3 لب مبارک ہوا وچوں بھرے، 3 لب بھرے، حضور نے میری چادر تے پھینک دیتے، تے چادر تو تے ہاتھ ہوا وچوں ہاتھ لہرا کے 3 واری چادر تے پھینک کے فرمایا ابو ہریرہ اے جڑا سٹیا ہے سینے نال لا لے۔ ابو ہریرہ کہندے نے میں چک کے سینے نال لا لیا، خدا دی قسم ہے او دے تو بعد کدی کوئی شے بھلیا ہی کوئی نہیں۔ کیسے ہاتھ سن اللہ سے فرماندے نے کس ہاتھ کا خمے تابو توان ٹوٹ گیا، کانپا جد بیضا کے عصا چھوٹ گیا۔ آپ فرماؤں نے آلہ حضرت فرماندے نے لوگو جناب موسیٰ دے ہاتھ دا ذکر اللہ دے قرآن نے کیتا ہے،
فرمایا جدو ہاتھ کٹ دے سن ید بیضا بن جاندہ سن. اللہ نے قرآن میں جناب موسیٰ دے ہاتھ بیان فرمایا. آپ فرما دیں کہ اس ہاتھ کا خمیں تاب و تواں ٹوٹ گیا, کانپا ید بیضا کے عصا چھوٹ گیا. یارو جناب موسیٰ دا ہاتھ قرآن وچ آیا ہے تے جدو جناب موسیٰ نے میرے آقا و مولا دا ہاتھ ویکھیا نا تے آپ دا ہاتھ کمبیا تے وچوں ڈنڈا بھی تھلے گر گیا تے یا رسول اللہ کتے میرا ہاتھ تے کتے تہاڈا ہاتھ. سرکار دے ہاتھ دی کیا بات. اللہ اکبر. اللہ فرمایا یبایونک انما یبایون, محبوب یہ جڑے تیرے ہاتھ بیعت کر دے نے نا یہ رب دے ہاتھ بیعت کر دے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دی آخری بات عرض کراں. ابو ہریرہ پاک فرماؤندے نے ایک دن نا بھوک بڑی لگی سی تے میں رسول پاک دی بارگاہ وچ آ گیا. ایمان اے سی نا کہ جو منگی اتھوں لب جاندا ہے تے میں آ گیا سرکار دی بارگاہ بیٹھیا سا, بھوک بڑی لگی سی. اتنے وچ نا ایک غلام آیا رسول اللہ دی بارگاہ چ دودھ دا پیالہ لے کے, دودھ دا پیالہ لے کے آیا تے حضور دی بارگاہ چ ہدیہ انہیں پیش کیتا. تے میں کہا لو جی اپنا کام بن گیا ہے, سرکار دی بارگاہ دودھ مبارک آ گیا, حضور دودھ ہن مینوں دین گے. بھوک بڑی شدید ہے اور بھوک وہ ایسی نہیں سی لگتی صحابہ نو کہ صبح نو کھانا کھادا تے شام نو بھوک لگ گئی. انہاں دیاں بھوکاں سن 3 دن تک کوئی شے کھان نو نہیں سی ملتی, وہ ایسیاں بھوکاں سن اسی تو سوچ بھی نہیں سکتے انہاں دے بارے. ابو ہریرہ فرماؤندے نے میں نا پیالہ لے کے آیا, حضور فلانا بندہ نا پیالہ دے کے گیا دودھ دا ہدیہ تحفہ. فرمایا او جڑے سامنے پڑھن والے سٹوڈنٹ بیٹھے نے نا پہلے تو شروع ہو جاتے سارے نو پیا, پہلے تو شروع ہو جا سارے نو پیا. ابو ہریرہ فرماؤندے نے میرے دل وچ خیال آیا عرض کراں کملی والیا بھوک مینوں لگی ہے تے تسی فرماندے انہاں نو پیاواں, پر میں کہا نہیں چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی. میں چپ ہو گیا, میں کہا نہیں دلاں دے حال مدینے دا تاجدار جان دے ہی ہے نا, جو فرمایا انج کرنا وا. میں پیالہ لے کے آیا, صحابہ صفا جڑے صحابہ کرام پڑھتے سن سرکار کو, سٹوڈنٹ سن دین پڑھتے سن, تے میں نا پہلے تو شروع ہویا ایک نے پیالہ پیتا پانی پیتا ادھے جو دودھ پیتا تے میں کہا ہوں پتہ نہیں یہ 70 نے میرے ہاتھ کچھ نہیں بچنا انہاں سارا پی جانا. ایک نے پیتا میں پھڑ لیا, دوجے نو پیا انہیں ٹھڈ بھر کے پیتا, میں پکڑ لیا, تیجے بیلی نو پیا. حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے نے ایک نظر اپنے بھوک دا خیال آندا ہے, ایک نظر پیالے ال ویکھنا, پھر ایک دا دل دا خیال مدینے والے مصطفیٰ ول جاندا ہے. سرکار کدوں فرمان گیا ابو ہریرہ تو بھی پی, ہاتھ جو لگ گیا سی نا کملی والے دا تے فرمایا آ لے پیا انہاں نو. 70 بندے سن. ابو ہریرہ فرماندے نے یارو خدا دی قسم 17 نو پیا دیتا پیالہ ہونے دا ہونا, 17 نو پیا دیتا انہیں دا ہونا. تے میں بڑا راضی ہویا تے لے کے سرکار دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ ہن میں کلہ ہی رہ گیا. فرمایا چل ہن تو پی. ابو ہریرہ فرماؤندے نے میں او دا گھٹ بھریا تے میں پیٹ بھر کے پیتا, تے جدوں میں پیالہ اپنے منہ تو اتاریا نا تے سرکار فرمایا ابو ہریرہ ذرا ہور پی. دل چ خیال آیا سی نا کہ یار بھوک تے مینوں بہت ہی لگی, تے فرمایا ہور پی. فرماندے نے میں دوجی یار ہور پیتا تے اتاریا تے فرمایا تیجی یار ہور پی. فرمایا نے میں تیجی یار پیتا تے بعد جو چوتھی یار فرمایا نا پی تے عرض کیتی سرکار ہن تے ناخنا تک آ گیا دودھ, ہن جگہ نہیں, ہن پیتا نہیں جانا. تے سرکار نے مسکرا کے میرے ول ویکھیا تے مینوں پتہ لگ گیا واہ مدینے دے تاجدارا ایتھے دل وچ بھوک دا خیال لے کے تیری بارگاہ چ آ جاؤ تے تو جا کے بھیج دینا ہے. میں ید اللہ فوق ایدیہم, ہاتھ کملی والد ہے پر قوت رب نے اپنی رکھی ہے, قوت خدا دیئے. تو صاحبو اے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے عزائے مبارک, حضور دے چہرے دیاں گلاں, حضور دے ہاتھ مبارک دیاں گلاں, زبان مبارک دیاں گلاں, اکھاں مبارکاں دیاں گلاں, ایک ایک موضوع نے. اللہ اکبر, یہ علیحدہ علیحدہ بڑے لمبے لمبے موضوع نے, میں تو چیدہ چیدہ باتاں سنانا. اگر تفصیلاً انہاں موضوعات گفتگو ہوئے تو ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماندن توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان
ہمیشہ ہمارا سالار قافلہ ہے، میرے حجاز اپنا بس ان کے نام سے ہے، آرام جہاں ہمارا۔ اقبال کہندا لوکو مسلمان دا سینہ ایک ہی وجہ نال ٹھنڈا ہوندا ہے، رسول اللہ دی گل کرو مسلمان دے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ ساڈا یہی ایمان ہے کہ ساری زندگی کملی والے دیاں گلاں کرو، ایمان بھی تازہ اور بندے دا دین بھی تازہ، اعمال دی قبولیت دا وسیلہ اور ذریعہ رسول اللہ دی سچی اور سچی محبت ہے۔ اللہ پاک ساڈے دلاں نو عشق رسول نال سرشار فرمائے اور اسی محبت اللہ پاک سانو موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔